Maayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsuonan. Welcome sa atong midweek prayer meeting. O karong gabi ang atong pagtulunan, lain na usab nga sambingay. Abi ninyo, pipila na lang ni kasambingay, o niya, muadto na sabta sa lain nga mga topiko, o ang akong pag-ampo, nga padayon ta mga kat-on sa pagpanudlo sa atong Ginoo, may tungod sa balaang kasulatan. I am just happy tonight kay sa atong midweek prayer meeting, ang ginahimo nato nga panag-awit o pagbasa sa pulong Ginoo, magdala ka nato pagdasig sa atong daghan nga mga pagpangalagad ug buluhaton alang sa atong Ginoo. Palihog ablihin ninyo yung mga Biblia sa Matthew chapter 25, 1 to 13. Pagabasahon nako ang verses 1 up to 8. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Then all the virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. Ang Dios magapanalangin siya ang mga pulong nga atong gibasa. Mga kaigsuonan, kini mahitungod sa sambingay sa napulo ka mga birhen. The parable of the 10 virgins. Sabton sa nato pag-ayo ni. Ang word nga virgin kung ginagamit kini alang sa kasal, pwede ni nga sa atong panahon karon matawag nga mga bridesmaids na ay mga paris-paris nato, groomsmen, bridesmaids, but this could be the bridesmaids or the torch bearers. Kay ibase nato na sa mga kasal nga ginahimo kanadto. Busa kining maong sambingay magahisgot sa usa ka dako nga event, usa ka dako nga okasyon og kasal kini. Unya naa ang entourage, naa ang kalaslunon, wa man nahisgutan dinhi ang bride apan usa ni kadako nga okasyon. Unya naa dinhi ang napulo ka torch bearers, mao ni sila ang magdala og iwag nga diin inigsulod nila ngadto sa lugar nga pagahimuon ang kasal. They will be the light bearers. They will be playing an important part of the wedding or of the occasion, and it is important for them to be ready. Mga kaigsuonan, makita na ninyo dinhi karon nga ang kalangitan o ang marriage supper of the Lamb ginaandam gihapon na sa kalangitan. O dito sa kalangitan, usa ka dakong okasyon diin muuban ang bride, the church, moatubang ngadto sa groom nga si Hesukristo. Ug dako kay nang palaabuton nga okasyon nato. Let's look forward to that marriage supper of the Lamb. Karon ang importante nga mga naa didto mulangkob pod sa mga guest, mulangkob sa tanang attendee. Mas espesyal man ang papel sa bridesmaids kung torchbearers, ug mao ni ang natabo sentro karon sa pagtudlo ni Ginoong Jesucristo, ang natabo nining 10 virgins kung tawgon natong torchbearers or bridesmaids. Matud pa sa balaang kasulatan, nag-andam na sila sa ilang mga sulo. Torchbearer man sila, na. Apan ang 5 sa ilaha, giila nga manggialamon. Samtang ang laing 5, giila nga mga nagpabaya. Negligent, careless, unprepared, daghan nga mga term. Taud-taud na pa na maihatag nato nga
termino. Busa mao ni mga kaigsuonan. Sa dakong okasyon nga atong ginapaabot, kung pananglitan magluya-luya, magbugnaw sa pagpangalagad, magtinapulan, dunay dako nga leksyon nga ikamahay yun nato sa kaulahian. Muna hinungdan nga kini magtudlo nato may tungod sa pagpangandam, may tungod sa pagkugi, may tungod sa paggamit sa kada adlaw nga ginahatag kanato sa Dios nga naatay mamahimo nga mapasidunggan ang ngalan sa Dios. How about you for the day? What have you done for today? What will you be doing for the rest of the remaining hours of the day? Kung sudlan ni og pag-usik og panahon, pagtinapulan, pagkatulog, kana manggong moingon ta nga sleeping in the service of the Lord, sa ato pa wa na nahimong active, luya na, bugnaw na, gitulog-tulogan na ang pag-alagad sa Ginoo. Lahi gyud tulog nga pahuway ha, kinahanglan nato ng tanan. O planuhon nato nga bisan ang atong tulog, atong paulay, husto o makahatag nato og kapiskay sa atong kalawasan. So never sleep in the service of the Lord even when you need your physical sleep. Kinahanglan man pud mga tuog tag mo pahuway, pero sa pag-alagad sa Ginoo ayaw luya-luya, ayaw bugnaw, ug ayaw tong tulog-tulog. Okay. Ang bridegroom dinhi ato karon nga tanawon ang sambingay. Ang bridegroom dinhi mao gihapon ang atong Ginoong Hesus. Siya. Ang 10 virgins dinhi pwede mga church members, mga Kristohano ni, mga katawhan nga nagpailang Dios nun, nagpailang anak sa Dios. So, in our service to the Lord, mao ni ang ato angay nga mga bantayan. Balikon nako, ang mga virgins pwede ni mga church members. Kay importante man ang tanang church members. Kung pananglitan, moingon ta mao ning iglesia. Pero ang mga miyembro sa iglesia, the church members, ma-consider nato nga unwise, unprepared, ay maulaw ta og dili maayo ang testimony sa maong congregation. Muna mga kaigsuonan sa Green Meadow Baptist Church o ubang mga kaiglesiyanan, mga Kristohanon, magmainiton ta alang sa buluhaton sa Ginoo. Tanan ta mga Kristohanon, kamo ginalauman sa inyong pastor nga inyo ipakita ang pinakamaayo. Labaw sa tanan ang atong Ginoo magakalipay nga iyang ngalan maoy mapasidunggan sa inadlaw-adlaw nga ginabuhat. Ang oil dinhi, lana manggod nang ginabutang nila kaniadto sa ilang sulo. Karon na ay napamangyapi pipilaron gas na unya kasagaran ron electricity, powered by electricity na, unya daghan na pod ang renewable energy. Mahimong solar, hydro power, pero mao na ang lana nga gisulti dinhi. The oil here speaks about God's empowerment. The Holy Spirit, He is the empowering agent. Siya mo'y nagahatag natong kadasig, siya mo'y tudlo kanato, muna ang papel sa Dios balaang Espiritu. Kinahanglang puno ta sa balaang Espiritu. Hinumdumi ninyo sa pagkatinuod mao ni ang Kristohanon kada adlaw sa iyang kinabuhi gipuy-an sa balaang Espiritu. You are indwelt by the Holy Spirit since you became a Christian until now. Apan dili kada panahon puno ikaw ug ako sa balaang Espiritu. Muna kinahanglan tang mapuno. Let us always be filled. Let us have that desire to be filled. Let us get rid of sins. Kaya mo na babag sa pagpuno sa ato sa balaang Espiritu. Mauna nga unta mag-awas-awas, sobra-sobra, mauna pagpapuno sa Espiritu. Kay kung ingon ni ana ta, makamatikod dayon ta. Mauna ang sayop, mauna ang di nako angay himuon, mauna ang angay sa nakong himuon. Mo nang kinahanglan ang lana.
balik ta sa sambingay. Ang 5 nga manggialamon, nagkuhag sulo, gibutangan sad nila og lana ang ilang sulo. Ang gitawag dinhi nga dili andam, nagdahapon og sulo, pero walay sulod nga lana ang ilang sulo. Unya kay ang bridegroom, ingon sa Bible, the bridegroom tarried. Wa man niabot dayon, nalangan o gituyo magpalangan. Inga na ang tabo. Nakatagpilaw man sila. Hantod nakatulog. They slumbered, they slept. Iyan na matabo. Sa kinabuhing Kristohanon, naisugo ang balaang kasulatan. Watch ye therefore. Magtukaw gyud ta. Be vigilant. Muna ang pagbantay sa kanunay. Muna sa panahon nga matulog mangyud ta, iampo nato gihapon nga ang Ginoo padayon magabantay kanato. Because whether we are sleeping or we are awake, we need the presence of the Holy Spirit and His empowerment. Kinahanglan nato na. Kinahanglan may lana. Na kay sulo, way lana, di magamit. Gipuy-an sa balaang espiritu, apan wa na puno, mao gihapon, dili andam. Mo na musuod ang kaulaw. Musulod ang kataha. Musulod ang katapol. Kay wa man na puno sa balaang espiritu. Ang sulo wala may lana. Saon pagpasigan ni ana? Kung way lana. Pag-abot sa panahon nga naa na ang bridegroom, naisinggit. O sa ato panay karon, may announcement. Announcing the arrival of, galing sa ato ron ang bride may pinaka-importante, muuna ra gani ng groom ug naay kasal. So na announcement, nag-abot na siya. Bangon ang napulo. Unya sila man ang mag-una, kay sila may torch bearer, remember? They will lighten the path, they will lighten the place. Ang 5 nagdagkot miuban ngadto sa bridegroom. Apan ang 5 nga unwise, the Bible says foolish. Ang ilang gibuhat pagkadungog nila ni bangon sab, pero igo nga ilan ang dagkutan ang ilang sulo. Walay lana, di makapasiga, unya nangayo sila. Apan ingon sila, basahon nako ang verse 7. Then all the virgins arose and trimmed their lamps, and the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. Ko to verse 9 ang ako nabasa. Nangayo sila, apan ingon kadtong uban, ay dili man ni pwede pagpalit mo og inyo ha. Mga kaigsunan, sa pag-alagad sa Ginoo, dili gyud nato ni pwede nga ingnon lang, mga anak, kamo na lay bahala, i-appeal lang ko ninyo ha. Dili, individual nga kinahanglanon kita sa Ginoo. May mga rason nga tinuod, may usa ka tawong magkasakit. Unya dili gyud in taon siya makaadtog simbahan, di makasimba. Pero naapagyapoy lain pamaagi makapangalagad siya sa Ginoo. May mga prayer warriors kita. Ug mao nay mahimong papel kung wa ang atong physical presence. But this one is really foolishness. Nga ang ila unta nga kabilinggan, buot nilang ipasa sa uban. Kamulay simba, i-appeal lang ko ninyo sa inyong pag-ampo. Dili ingon ini. So the wise virgins answered, what is the truth? Dili pwede. Pagpalit mo didto. Ingon na ilang gitambag. Sa ato pa sa pagpangalagad, well, i-appeal ka na mo sa pag-ampo nga ma-revive ka. Kay ikaw mao ang kinahanglanon sa Ginoo nga samtang buhi pa ka, ang imong buhi nga lawas
mahimong instrumento sa pagpakaylap sa pagkamatarong sa Dios. Balik ta. Samtang sila nangadto og mamalit, miagi na ang bridegroom. Ug ang 5 andam maoy nakauban pasulod, gisarad-an ang purtahan. Pag-abot sa mga namalit, didto na, sarado na ang purtahan. And when they knock on the door, nihangyo nga sila pasudlon, ang Dios o ang agalon nag-ingon, "Verily I say unto you, I know you not." Verse 12 kana. The lesson is in verse 13. Watch therefore. Mga kaigsunan, dili maayo ang magtinapol-tapol. Karon gihatagan tas Ginoo og lugwayng adlaw, paghimo og mga butang nga mopalig-on pa imong pagtuo. Paghimo og mga butang kabahin sa imong matinud-anon pagpangalagad sa Ginoo. Sa balaang kasulatan daghang tudlo dinhi sa pagtuman, pagkugi. Gitudloan ta may tungod sa hulmigas, gagmay nga mga mananap apan kugihan. Bisan og wa pa ang rainy season, nagaandam na sila nga daan sa ilang pagkaon. Ready sila inig-abot sa mga panahon nga wa nila ginadahom ang kalisod nga moabot. Ingon niya na sabta mga kaigsunan, while you have the time, take this time that you will continue investing your life, your talents, your capabilities for the Lord's glory and honor. The parable of the 10 virgins, ang ginatudlo dinhi nga kanunay gyud ta mag-andam, kanunay gyud tang andam ug maghimong mga butang diin ang Dios mapasidunggan. Sa Matthew chapter 25 verse 30, dunay mga pulong diha nag-ingon, unprofitable servant. Ulipon nga walay pulos. Kung dili kita kugi sa pag-alagad sa Ginoo, makaplagan tang dili matinumanon apan makaplagan tang ulipon nga way pulos. Dili ta mosugot niya na. Tungod kay tinguha nato nga kadako sa gugmas Ginoo nato, mabalusan nato. Tun-an nato ug i-apply nato kining maong pagpanudlo. Dili maglangay-langay apan ang pagkugi nga mahimong kabahin sa pagsuporta o pagpadayon sa ministry, ikaw ug ako kauban niini. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.